بالنسبه للندوه ديال هذا اليوم، هي ندوه منظمه من جمعيه EPDF من اجل التعريف بالعنف الاقتصادي وتقديم نتائج دراسه العنف الاقتصادي الممارس على النساء بمدينه فاس. فيما يخص التدخل الذي سأقوم به سيخص تقديم هذه النتائج من منظور سوسيولوجي. فكما تعلمون فإن العنف الممارس على النساء هو عنف ممتد في الزمان وسابق بكثير لوباء كورونا، لكن مع الجائحة استفحلت لدينا مجموعة من الظواهر ما فيها العنف الاقتصادي. فكما نعلم فإن النساء في أوقات الجوائح وأوقات المشاكل الاقتصادية الكبرى يمثلن الحلقة الأضعف في الاقتصاد الوطني وفي سيرورات التنمية. النساء بمدينة فاس مستخدمات مراكز EPDF واللواتي يعانين من العنف الزوجي عبرنا عن إشكالية مهمة وهي العنف الاقتصادي. حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على أهم الأطر النظرية المعرفة لهذه الظاهرة من جهة، ومن جهة أخرى فهم واقع هذه النسوة من خلال هذا العنف من أجل تقديم معرفة للمجتمع المحلي ومن أجل تدارس مختلف السبل للوقاية والحد من انتشار هذه الظاهرة. C'est un tarif de Cette exposition est à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est la journée internationale qui a été décrétée par les instances onusiennes et qui, dans le cadre des 16 jours d'activisme, on a pensé à faire une activité telle une exposition avec l'association Initiative pour le droit de femmes, IPDF. Et donc on a décidé de faire une exposition qui s'intitule Femmes sous l'emprise des codes, parce que effectivement c'est un sujet de société qui me tient énormément à cœur, parce que on sait très bien que les femmes dans notre contexte actuel souffrent énormément. Il n'y a pas que les violences physiques, il n'y a pas que les violences psychologiques, mais il y a beaucoup de violences. Il y a même les violences qui sont faites par le système judiciaire, par le code pénal, des fois qui n'est pas en faveur de la femme. Donc il y a dans cette exposition, c'est des codes QR. J'ai pensé à ce médium artistique parce que avec le code QR, on peut symboliser un labyrinthe. D'ailleurs, sa forme, elle prédispose à ça. Et ce labyrinthe, c'est comme pour dire que la femme, elle est dans un labyrinthe. Elle essaie de s'en sortir par n'importe quel moyen, donc une manière de dénoncer ce qui ne va pas. Et donc, j'ai pensé aussi à... J'ai pris des témoignages, j'ai un peu décortiqué le code pénal, le code de la famille aussi. J'ai essayé de compiler tout ça. Bien sûr, c'est un chantier qui est énorme parce qu'à l'origine, c'était un monde sous l'emprise des codes. Mais cette fois-ci, ça va être la femme, mais ça va être en continuité après. Donc, dans chaque carré de code QR qui est exposé, vous allez voir un message derrière. Et c'est ça ce qui est très important parce que c'est destiné pour la sensibilisation et pour que les jeunes et les moins jeunes, bien sûr, puissent savoir, parce que les messages traditionnels qu'on a l'habitude de voir, les gens ne veulent plus les entendre. Ils voient un poster avec une femme battue, par exemple, et ça ne les intéresse pas. Donc il fallait accrocher par quelque chose. Et déjà, rien que quand on va avoir un code QR, on est tenté de le scanner pour voir. Et là, il va y avoir un message, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des choses qui vont être un peu choquantes, qui vont faire, j'espère, bouger un peu les consciences. جاروكاني محامية بالأرض البيضاء وفاعلة حقوقية ونسائية. هذا النشاط اللي كتعقد اليوم جمعية مبادرات هو يندرج في إطار الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، واللي كتنطلق من 25 نوفمبر اللي هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتستمر إلى غاية 10 دجنبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا النشاط ديال اليوم غادي تقدم فيه دراسة حول تمثلات الثقافية والاجتماعية لظاهرة العنف ضد النساء مع التركيز على العنف الاقتصادي، وكذلك نتائج دراسة أخرى قانونية حول اللي كتنطلق من قاعدة المعطيات ومن الأرقام والإحصائيات لمركز البطحاء المتعدد الاختصاصات التابع لجمعية مبادرات. كذلك كاين واحد التجربة نموذجية اللي غادا تعرض اليوم واللي هي عبارة عن فام سو لونبريز دي كود
اللي تجربه نموذجيه جدا. ممكن نتكلم على السيده المكلفه بهذا الموضوع. على اي الجديد هذه السنه هو التركيز على العنف الاقتصادي. كنا كنعرفوا بان نصف المجتمع المكون من النساء هو اللي كيعاني اكثر من العنف الاقتصادي. هذه المساله اللي مؤكده على مستوى دولي، مؤكده على مستوى وطني انطلاقا من الارقام والاحصائيات اللي كيقدمها الACP المندوبيه الساميه للتخطيط، اللي هي مؤسسه رسميه تابعه للدوله، واللي اكدت ايضا على ارتفاع العنف الاقتصادي في اخر بحث حول انتشار ظاهره العنف اللي قدمته مؤخرا، مقارنه مع النتائج المحصل عليها في البحث ديال انتشار ظاهره العنف اللي كان سنه 2009. كذلك ارتفاع ديال نسبه البطاله في صفوف النساء، والعديد من الظواهر الاجتماعيه التي اصبحت مؤنثه بسبب جوج الاسباب. كاين الجائحه ديال كوفيد اللي زادت عمقات من الهشاشه الاقتصاديه ديال النساء، كاين ايضا هذا الوضع النظام الاقتصادي العالمي المتوحش، بالاضافه الى الظروف الاقتصاديه ديال البلد. هذه الحالات التي ترد على مركز البطحاء، ولو انها كتجي مثلا من اجل مشاكل تتعلق بالعنف الجسدي، او مثلا مشاكل تتعلق بالنفقه، او تتعلق بالتطليق، او تتعلق بالنسب، او تتعلق بالحاله المدنيه، تقريبا جميعها تتقاطع مع موضوع ديال العنف الاقتصادي. اللي جميل في هذا الشيء هو التمكين الاقتصادي الذي يقوم به مركز البطحاء من اجل جعل النساء مستقلات غير تابعات للمعنف.